ରାତି କି ହବ ଯାଇଥିଲି ପରା ଥାନା କତି କି ହବ ଧରିଛି ବାଡ଼ି ମୁଖରେ ଛାଡୁଛି ବାଡ଼ି ମୁଖରେ ଛାଡୁଛି ଧରିଛି ବାଡ଼ି ମୁଖରେ ଛାଡୁଛି ବାଡ଼ି ମୁଖରେ ଛାଡୁଛି ଟିକେ ଆସୁଅଛି ଅଧା ରାତି କି ହବ ଦେଖିଲେ ମୋର ଲାଠି ହୁଇବା ଲାଠି ହୁଇବା ନେଇ ଯାଏ ପରା ଥାନା କରିକି ହବା କେତେ କୁଆଡେ ମଣିଷ ଯିବ କହିଲ ଏ ବାବୁଟା ଆସିଛି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି ଏଠିକି ଯା ସେଠିକି ଯା କୋଉଠି ରାମ ନୀଳା ହଉଛି କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ନୀଳା ହଉଛି କୋଉଠି ରାମ ନବମୀ ହଉଛି ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି हे खेतरा ଓ हे खेतरा ମତେ ଡାକୁଛି କିଲୋ अरे डाकुज मैंने बहुत समय ला खबर देलुनी तते ଏଇଟା ନମସ୍କାର ହଉଛି हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार ଆଲୋ ତୁ ସିନା ଖବର ଦେଲୁ हाँ हाँ ଆମର ଯୋଉ ମାଇକି ଲାଇଟ୍ अच्छा ଏ ତା ଜବର ଚୋର ଚୋର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା अच्छा अच्छा ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଛି କାଠ ଛଡେଇଛି हाँ ଏଇଠି अरे କୋଉଠି ପକେଇକି ଆଇଥିଲ ଚୋର ନେଇକି ହାରେ ପଳେଇଛି अच्छा अच्छा ताले तू एमतिया सतिका ये रे अछु ମୁଁ ଧଇଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ନା ଆଗରୁ अच्छा अच्छा ଧରି ଛଡେଇକି ଆଣିଛି छोटिया छोटिया जिनिसटे बोली दे देलु ଆଉ आउ जदी सुना रूपा आइतांता पॉकेट रे पुरे की घर ନା ନା ମୋର ସେ हाँ? ଇଏ ନାହିଁ अच्छा अच्छा ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ नहीं ନା अच्छा अच्छा ଲୋଭ ଥିଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି नहीं नहीं ମୁଁ ତ କେତେ କଣ ନେଇଯାଉଛି ବତାବତି କରି हाँ हो हो से कौन थाना रे नुआ बाबूटे आछि बोली कहतरु बोली ଆଲୋ ନୂଆ ବାବୁଟା ଆଇଛ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି किमतिया लोकटा गिरे ଏ ନୂଆ ବାବୁଟେ ଆଇଛି କୋଟା ଆଇନି କରୁଛି କୋଟା ଆଇନି କରୁଛି ପାଖରେ ମୋର ନାହିଁ ଟିକେ ହବା अरे सी थानार बड़ बाबू हाँ। तू गोटे साधारण चौकीदार तत्ते सी माने पचारि बुझी की चलुची मानी की ଆଉ କଣ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲିଣି हां ଆଉ ସେ ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି अच्छा अच्छा ସବୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ କାମ କରି बुझिबो आ अच्छा केला କଣ ଜଣା ଅଛି କହିଲୁ अच्छा से केला आछि ना परिवार सहित ନା आछि ନା ପରିବାର ନେଇକି ଆସିଛି कहलु सब ଆସିଛି ଠିକ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛି घर करि साइले କେଇଟା ଘର କରିଛି ଜାଣିଛୁ कहलु कहलु ଏ ବଡ ବାବୁଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥ ଇଟା ପଥର ହେ ବଡ ବାବୁଙ୍କର ବରଡାରେ ତାତି ତିଆରି ରେ ଲାଗିଛି ଲେଟି ପାଉଡା ହେ ବଡ ବାବୁଙ୍କର अच्छा अच्छा ताले ताकू ଯାଇଲି ତ बसा माने क्वार्टर घर मिलिनी बोली एमती कामचला भाई अछि आ हौ सी जेमती थांतु हमर को मिलिबो तू कहलु सी तो फुळा फुळा उपरी पाउसंती हाँ हाँ ताको कथा आलोचना करियो बोले हम गाँव के फोन कर दो तो चाकरी जीव आमे बदनाम हो जे फोन करबो से हैरान पड़ियो छाड़ो ताको कथा हाँ, हाँ, हाँ। पकेइबानी। छाड़ी देबी हाँ 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 हल तांग घर को जाइथेली हैं कौन कौन देइथले जानछु कहलु कहलु तांग घर को जाइथेली अरे टिया रुटे देला दे चढ़इला
ଦେଲେ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ କହିଲୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ମାଲ ପୁଆ ଗୁଲୁ ଛେନା ପୋଡ଼ ମାଲ ପୁଆ ଗୁଲୁ ঠেলা দেলা মিলা হে বড় বড় ঘর ঘর ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରକାର ତ ସମ୍ମାନ କଲା ତାହେଲେ ହଁ ହଁ ଛେନା ପୋଡ଼ ମାଲ ପୁଆ ଗୁଲୁଗୁଲା ସବୁ ଆଣିଥିଲା ହଁ ଏ ଭାତକୁ ଖୁଦ ଆମ୍ବିଳ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ତତେ ସେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ସିଏ ହଁ 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 ହଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ହବ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି ଦବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ତା ମା କଥା ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ କହିଲୁ ଆଲେ ଥାନା ଯାଇଥିଲି ଘର ତୋଳୁଥିଲା କେନ୍ଦୁ ପତର ହେ ବଡ ବାବୁଙ୍କର ଘର କ୍ଷେତ୍ରା ତାଙ୍କ ଘର କଥା ପକାନି ଏଠି ଆମ ବଦନାମୀ ହଉ ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଖରାପ ହବ ଥାନାରେ ସେ କଥା ଛାଡେ ତତେ କାହିଁ ଡାକିଲୁ ଆଗ ବୁଝିଲୁଣି କି ତୁ ମତେ ଫେର ଡାକିଥିଲୁ ତତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାକିଲୁ ତୁ ୟାଡୁ ସାଡୁ ଗପୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଡେ କୋସ୍କା କୋସ୍କା ହଁ ହଁ ବାଟରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଠି ରାମଲୀଳା ହଉଛି ହଁ ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଛଡେଇକି ଆଉଛି ହଁ ହଉ ତମର କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ହଁ କଣ କହିଲୁ କହିଲୁ ଆରେ କଣ କି କୁଆଡୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶବର ଶବରଣୀ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ହଁ ହଁ ଦିନେ ଦିନେ ରହିଲେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହରଠି ହଁ ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଯୋଉ ବର ଗଛ ଥିଲା ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା କଣ ହରଡ ମାରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ପିଲେ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଗଲୁ ବୁଝିକି ଆସିବୁ ଟିକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ଦେଖେ ମତେ ଦେଖି କିଏ ସେ ଭାଇ ଆସିଥିଲ ମତେ ଦେଖି କାହିଁ ଡରି ପଳାଉଛ କିଏ ସେ ଭାଇ ଆସିଥିଲ ମତେ ଦେଖି କାହିଁ ଡରି ପଳାଉଛ ଗୋଟେ ମାଇ ଥିଲା ଯେ अरे बुदा मूले बस कौन हलर हलर हो ना 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 पचारिया पड़ो हईले झिया कौन कौच भाई दे बुदा मूले बस कौन सुलुरु सुलुरु होचु ମୁଁ ହେଉଛି ଶବରଣୀ ଭାଇ ମୋ ପତିକୁ ଧରି ଚଢାଇ ମାରି ଆସିଥିଲି ଏଠାରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ ହେବାରୁ ବସି କାନ୍ଦୁ ଅଛି ଭାଇ କଣ ହେଲା ସର୍ପ ଦଂଶନ ହେଇଛି ହଁ ଭାଇ ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଚାକେରି ଖାଇଦେବେ ଏ ଝିଅ ସତ କଥା କହୁଛୁ ହଁ ଭାଇ କୋଉଟେ ପକେଇଛୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଖି ଦେଖି ଓହୋ କମ ନଟି କୋଉ ନଟି ରସା ଡାଉସ ଖାଇଛି ଭିତରେ ପଡିଛି ଓହୋ କହିଲେ ଝିଅ କଣ କହୁଛ ଭାଇ ये केते दिन हेला बलाणी किलो ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭାଇ आहा 3 दिन हेलाणी खरारे सुकुआ हे गलाणी तथापि ताकू धरि की बइचु मोर कोनसी उपाय नाही भाई तोर उपाय नाही किछि काहा को हेले डाकी पाइलु ने गारे एते लोक थिले काहा को डाकी पाइलु जाय कि छाड़ी की तो जिबुनी आउ मोर कोनसी उपाय नाही भाई हा भलो हेला तोर उपाय नाही कि मोर भी किछि उपाय नाही मो सुकुटिया क्वाड जाय 3 मास हेला जे से भी घर को आसबनी माने भगवान के भेट करे देखे एक जगह हेला भेटा ए भेटा हेला पकेटा एक जगह हेला भेटा कौन कौच भाई भगवान भेट
করেছন্তি তোর স্বামী মল্লা মো স্ত্রী কুয়াড়ে যাইছি মল্লা গলা দিটাক সমান মানে সে আউ কো ফেরিব শুকুয়া হয়ে কো বঞ্চিব ততে গোটে কথা কহিবি করিবু କୁହ ଭାଇ কথা কଣ কি সে তো মল্লা গলা সংসার গলা তু ঘইতা বিদাস্তিয়া কো মাইপ বিদাস্তিয়া চালে তোর মোর আম ঘরକୁ পড়াইবা ନାଇଁ ଭାଇ ସେ ମରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମରିବି ପଛକେ ସେ କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ ମରିବୁ କିଆ ମୋ ସାଥିରେ କିଆ ଯିବୁନି ନାଇଁ ଭାଇ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଉଠେଇକି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଯିବା ମୋର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କରୁନୁ ସିଏ ମରିଛି ଆରେ ଚୌକିଆ ଭାଇ କିରେ ଗାଳି କରୁ କାହିଁ ଭାଇ अरे क्षेत्रा से गला गोटे दायित्व कार्य कौन किसी संवाद देलानी तू मते टिके विश्राम नवा को दबुनी विश्राम नबु अरे चाकरी करिछ लोकक सेवा करिवो दरमा पाउछ उपरी पाउछ चाकरी करछ सेवा करी बोली मु नहले मल्ले करबी नहले कोन अरे मु जी थेले सिना सेवा करबी हां आको मो जीवनटा करले सेवा करबी अरे मु तो धैर्य हेकी बइची हां आ तू मते टाक बकैछु जे कोन घटना हला जणैबोनी आसी की आले कोन घटना जानिनु कहलु कहलु हम गाक तो महापुर आइथिले हां भोग जोड़े तो मो पे रखी पाइलु अच्छा अच्छा आ खाली ड्यूटी कर पछे लागितो भोग तू ता समय रास्ते खाइतो ना तू जे राती अधर आसले पाइबु तू जानिनु सब दिन आ हां 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 अजणा हैछु आ तमे सब दिन खाउथबो दिने को दिन उणा हे गले एटा बिकियो नै की रास्ता मन हले हे दिन को मारुची नहले उपास कहलु कहलु कोन घटना है आले से जो बड़ा बड़ा गछ देखि जानि चुनाई बड़ा गछ मुले कइदा महातुर म साप विराट बड़ साप थला सेठी ए जे जाय के चढ़े मारुथिला अच्छा अच्छा जो कहूथलु 3 दिन हेला हां 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 सेई अच्छा कोन हैला ताबरे कहलु आलो कोन हबो ए काथरे देइची जे निका जाईची ताले कोन सापटा को मार देला कि रे आ फल हैला आ से साप डरे रे लोक जीवा से डरुथले पिला ट्यूशन जीवा से डरुथले केते छेली मेढा भी से साप खाई देची गुली मते डरुथले हां हां तू एबे गां रे जाई कहि दे समस्त को आ के भय करिवनी सापटा मरि जाईची काहे तू कहि दउनु मु तत्ते कहूची तो अरे तू चौकीदार तू जणैबु घटना ना तू जणै दे हे गछ मूले रे केही जिबेनी हैला जदी जीव गोटा गोटा केली दबो अरे कोन खोली कहनु आले साप मरिची आउ चढ़ेया को साप खाई देची अरे सेटा तू खोली कहू ना हमें कोन बुझली कहलु आ तू तो हमें भाबिलु सी गोटे माने बड़ बाणु आस्थला तो धनुधर मार दे थो काळे तू तो कबटा कहि चालिचु मु को कहिबा को तू सुजो क दउ अच्छा अच्छा ताले बे कोन करबा हम गां को बड़ निंदा दुनाम हो मते बे बुझवाटा किछि देखा जाउनी मु ताको ओडे कथा कहिली कोन कहलु कहली से मल्ला गला संसार गला चाले तोर मोर पळेबा मन ना कला अरे से माने सती कन्या सी आजि काली कर नुह सब नाइ नाइ जा हाथ धरथबे मरि जेबे सिना आ छाड़ीबे मु को जाइली आज काल तो तीन टा पिला छाड़ी दे के आ जण सतरे छु मु भाबिले तार त कहि नाती काले आसीबो हरि में नाइ नाइ से प्रकार नुह से माने आहा हो एबे कोन करिया कहली मते किछि बुद्धि बाट देखे अरे बुद्धि बाट बोले तू कहजु माने पूरा गंधी गलाणी बोली हां आ तालु सेठी तो औषध गुणी किछि काम करिवनी ना ना किछि काम अच्छा आउ गोटे उपाय मन को आछि जाई कहिबु से झियो को हां कह गतिश्वर महादेव अकर्म कर्मदायक हां तांकु सुमना कले सिए बंचेले बंचेबे नहले आ अन्य उपाय किछि नै एते बेल को तू गोटे ठीक कथा कह चंचल जाई से झियो कहिलु से कथा जाउछ हां हां जाउछ
ଏ ଏଇଟିରେ ଏ ଝିଅ କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ ମନା କଲୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। କୁହ ଭାଇ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କି ତୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହଁ ଭାଇ, ତାହେଲେ ସେଇ ବାବା ଗତିଶରେ ତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସୁମରଣା କରି ଧ୍ୟାନ କରି ଡାକିବୁ। ଯଦି ସିଏ ଆସିଲେ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ନହେଲେ ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ହେଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ଭାଇ। ତୁ ଡାକେ, ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି। ହେ ବାବା ଗତିଶରେ, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ଏ ଝିଅ କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା, ଏଥିରେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆସିବେନି। ତାକୁ ଜମା ସଫା ନ କଲେ ସେ ଆସିବେନି। ମୁଁ ଟିକେ ହାଡ଼ିକି ଡାକି ଦଉଛି, ସେ ସଫା ସୁତରା କରିଦବ, ତାପରେ ତୁ ସ୍ମରଣା କରିବୁ। ହେଲା, ଅରେ ଫକୀରା, ଏ ବାପା ଫକୀରା ହାଡ଼ି, ଟିକେ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ବାପା, ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦବୁ। ଆଇଲୁ